गत वर्ष आड़प मंडप पहंडी समय विराट एक अघटन घटिला। तालध्वज रथ उपरू श्री बलभद्र महाप्रभु पहंडी होता समय तले पड़ जाते जहां नहीं चलित वर्ष गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जो व्यवस्थावली जे किभली भावे बाड़ग्राही सेवक सहित वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिबे एवं पहंडी को किभली भावे श्रृंखलित करा जिवो अभिज्ञ सेवक माने किभली भावे पहंडी कार्य सुचारू रूपे करि परिबे तारि उपरे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। पूजा पंडा निजोगर वरिष्ठ सेवक माने बसिकिरी आलोचना करुचंती जे किभली भावे श्रृंखलित भावे पहंडी करा जिवो एवं आम सहित मध्य पढ़ियारी निजोगर सदस्य माने अछंती तांकर ठारू प्रतिक्रिया नबा अभिज्ञता को साउंटिबा जे किभली भावे पहंडी कार्य संपन्न करा जिवो। प्रथमे आपन को परिचय जानिया चाहिए एवं ताठू बड़ कथा होची गत वर्ष अघटन तो आपण निजे देखिचंती ए वर्ष किभली भावे हबो नाही से भली अघटन ता ऊपर कोन सब गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाउची। मु जगन्नाथ प्रत्यारी निजोगर परिचालना कमिटी सदस्य। गत वर्ष जो महाप्रभुंकर पहंडी यात्रा होता बठाकुर समय किछिटा त्रुटि जोगु गोटे अघटन घटी जहाँ समस्ते ये मर्माहत होते यहाँ कौन लोक कौन निज इच्छा करना आकस्मिक भाव होता तेणुक आम बहुत सचेतन अच्छु चलित वर्ष किपरि महाप्रभुंकर सुरुखुर पहंडी करूँ से आम समस्ते तत्पर अच्छु एवं आम प्रत्यारी तरफ जमती सुरक्षाकरण करा जाए से आम सुरक्षाकरण करूँ अधिकांश लोक भीतर को छाड़ू ना या आम आगुआ आम निजोग तरफ निष्पत्ति करूँ। वर्तमान आमको कलेक्टर सार डकई आम कौन गुरु दायित्व रही था पहंडी समय प्रत्यारी माने श्रृंखलाकारी श्रृंखला सेवक कह जाए जेउठी आवश्यक पड़े प्रत्यारी माने सिटी शांति श्रृंखला रखापी आगे आसती तेणुक पहंडी समय जो श्रृंखला करने कथा से प्रत्यारी मानकर गुरु दायित्व प्रत्यारी माने चारिपटे बलय करी सुरक्षा करती कौन बाहर लोक भीतर को छाड़ी दिंत ना कौन अणसेवक मान को छाड़ी दिंत ना तेणुक प्रत्यारी मानकर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका पहंडी भितर अच्छी केउठी ना केउठी गोटे गत वर्ष श्रृंखला हटि जाइथिला कि जहाँ फल एभली एक अघटन घटिला छाटेणी कथा कहवा किंबा चारमाल बंधारे किसी प्रॉब्लम रहिला छाटेणी खसीगला जहाँ फल महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु पड़गले। मु रमाकांत महापात्र प्रत्यारी निजोगर कमिटर सदस्य। आर वर्ष जो विशृंखला घटिला से प्रत्येक लोकंर सचेतनार अभाव टिके रही कारण बठाकुरे महाप्रभुंकर जितेबाला पहंडी आरंभ है सेतबले प्रथमे देखा कथा जे समस्ते श्रृंखला भाव में जगन्नाथ सी ताऊपर नदी है केमी मु महाप्रभु पाखे रहीकि फोटो केमी उठीबी फोटो उठार केमी टीवी रे मोर दृश्यटा केमी समस्ते देखिपारे यही भितर नहीं समर्पण नहीं किंतु फोटो हाँ ये सेवा समर्पण समस्ते जाऊना सेवा समर्पण किंतु लोक मैंने अधिकांश लोक ता भितर जाऊँच निजर केमिति आमे फोटो रे आम को समस्ते देखंतु यहीटा हूँ गोटे विशृंखलार गोटे प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ आम मानकर समस्तंकर भितर सहयोगर अभाव हेले आमे जदि सहयोगर अभाव जदि समन्वय रहिबो ताहाले श्रृंखलित भाव में पहंडी हो पार किंतु सहयोगर अभाव प्रस्ताव कौन ना एथर तो सही सकाशे आज मीटिंग डाकचंती कलेक्टर साहेब आज मीटिंग डाकी प्रस्ताव रखिए केमती श्रृंखलित भाव में पहंडी करा जाऊ आमर प्रस्ताव से सबुठ बड़ कथा एते सेवक समस्ते चाहूँ पहंडी करने अभिज्ञतापूर्ण युवक मानू नहीं गोटे दल गठन हवा दरकार गोटे पहंडी दल जहाँ फल से माने श्रृंखलित भाव पहंडी कार्य समापन करें जेहेतु आप पूर्वतन संपादक जय जगन्नाथ मो ना हूँ रामनारायण गुच्छिकार। गत वर्ष जो बठाकुण पाखे दुर्घटनाटी है सेटा आमर पूर्व जो कहले रमाकांत महापात्र सेटा एक बार सत्य कथा किंतु गत थर जो मैंने दायित्व थे
ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ହେଳା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାଟିଣି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଛାଟିଣି ନ ପଡ଼ିବା ସକାଶେ କିଛି ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପଛ ପଟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଲେନି ତେଣୁକରି ପଛ ଛାଟିଣିଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଇଟା ଖସିଗଲା। ତେଣୁକରି ଠାକୁର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖସି ଆସିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସମ୍ପାଦକ ସେ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି କ'ଣ କହିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ କାରଣ ସକାଶେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୋଗ ଆଉ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ସହଯୋଗ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆଜି, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରାଗଲା? ନାଇଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଆମର ହେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପହଣ୍ଡି ବାବଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, ସେହି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକଉଛନ୍ତି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପହଣ୍ଡି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ସେବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ଦଳ କିଭଳି ଭାବେ ଗଠନ କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସେ ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଠକ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାକୁ। କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ଦିନ, ସେ ଉପରେ କ'ଣ ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା? ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ହେଲା ତାର ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ବୋଲିକା, ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବୈଠକ ହେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନି ରିପୋର୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କି ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଜେସନ୍ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ପହଣ୍ଡି ବାବଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଥର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥିଲା, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ହଟେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ, ଟିକ୍ନିକ୍ ମାନେ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଇମିଡିଏଟଲି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏବଂ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦେବେ ବୋଲିକା ଆମକୁ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲିକା ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପହଣ୍ଡିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପହଣ୍ଡି ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏଇ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛିଟା ସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆମର ମତାମତ ଦେଲୁ ଯେ ଆପଣ ସମୂହ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ତା ଦେହରେ ପହଣ୍ଡି ଦେହରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ଦରକାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବୁ। ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପହଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ସେଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଅଧିକ ମତାମତ ଦେଇପାରିବୁନି। ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଭିଜ୍ଞ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା କେତେ ଜଣ ରହିବେ, ସେଥିରେ ପଡ଼ିଆରୀ କେତେ ଜଣ ରହିବେ, ସେଥିରେ ଦଇତା ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, କ'ଣ କହିବା କିଭଳି ପହଣ୍ଡି? ଆର ବର୍ଷ କୁହାଗଲା ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି,
जय जगन्नाथ निश्चित भाव जदि पौड़ी हाँ आम कह महाप्रभु पूरा जो भूमि रे लगी ना जेहेतु पहंडी करिया को जो भुजरे महाप्रभुंकर थिले तांकरी ऊपर ही महाप्रभु पड़िचंती कारण से ना ना पड़िचंती माने तांकरी ऊपर ही रहउचंती से माने तळे पड़िचंती तांको ऊपर ही महाप्रभु रहउचंती ए सेवक केतेबेले चाहिबोनी जे महाप्रभुंकर केतेबेले एई भलिया किंतु एबे पहंडी पई काहे कि एते व्याकुलता कोन पई देखो तो सेटा वर्तमान सी या पूर्व आलोचना कर दैतापति निजोग पुष्पालक निजोग एवं आउ जन दु जन जेहेतु जो मैंने पहंडी रे संपृक्त रहते आरओआर अच्छे डाकी आलोचना करमको आज डाकी जे पहंडीर गोटे संख्या निरूपण करने किंतु आरओआर रे नाही पहंडीर संख्या निरूपण नहीं एवं आमे तांको पचारिथिलु जे एटा काहे कि एई भलिया करा जाउछि जो संख्या निरूपण करा जाउछि जदि होउछि निश्चित बोधे आर वर्षर जो घटनाटी होइछि तारि आधार होइथबो जदि तारि आधार होइछि मोर एटी कहिवार अछि जे जो 3 जणिया गोटे कमिटी हितला से कमिटीर वर्तमान कौन सजेसन से माने देइचंती सेटा को सार्वजनिक नहीं नहीं जदि जदि रिपोर्ट से माने देइथबे जे तांको पाखे थिबो से कौन कौन केतटा पॉइंट देइचंती को पॉइंट ऊपर हम आलोकपात करबा आ सेटा को न करिकरी आमे पहंडी कटगणा करबा जे सेवायतंकर गोटे प्रायत देखिथबे बहुत सेवा राइट्स एटा कहूँ जे केवल पालिया पूजा पंडा एवं पुष्पालक दैतापति दत्त महापात्र ये किसी सेवकंकर से सामूहिक एवं पूजा पंडा पुष्पालक थाए प्रायतः महाप्रभु को स्पर्श करिवार आउ सब सेवायतंकर यही जानी यात्रा जो महाप्रभु स्वयं बाहरती सेतेबेले से माने लुम ठे होछि से माने ही स्पर्श करिवार सुजोग पाई थांती जोटा कि वर्तमान तांको सेटा व्याहत करबा को करा जाइबा पई आलोचना करा जाउछि किंतु सेटा ठीक नुह एटा आमे देखिबा जे या पूर्व निश्चित भाव में या पूर्व जो होउथला प्रतियारी माने से माने कड़न करुथले एवं अन्यान्य जो माने पहंडीर संपृक्त नाहांती आरओआर से माने तांको बाहर करुथले जे एवं से माने पिला बेला देखुछु से माने पचारबे तमे का घर पुओ ए भले बाहर करुथले किंतु हाँ बर्तमान आमे केमिति कटकणा करिबा जे सेटा आम भितर बसिक आलोचना जे व्यक्तिगत गोटे गोटे निजोग को अनुष्ठान डाकी नुह जो माने एथरे संपृक्त अछंती एटा धरंतु पूजा पंडा सेवा हैनी कि पुष्पालक सेवा हैनी कि दैतापति सेवा हैनी जे तांको केवल व्यक्तिगत निजोग को डाकी आलोचना जेहेतु समय आलोचना करे एटा पहंडी उपरे समस्तकर अधिकार रहुची ततपे समस्त को डाकी आलोचना करा गले आमे मतामत देबो बोली कहि कि आसी निश्चित गोटे बड़ कथा सामना को आसिला कारण समूह भावे किभली भावे पहंडी श्रृंखलित भावे करा जीवो समन्वित भाव सहकार ही केवली भावे पूर्णांग हम तारी उपरे गुरुत्व देवार समय आसी पहुंची एवं बड़ कथा ए पर्यंत सार्वजनीन हैला नहीं कौन पाई आड़प मंडप पहंडी समय रे महाप्रभु बलभद्र पड़ी गले जदिबा पूजा पंडा सामंत कहउचंती बाहु उपरे रही गले किंतु पड़ी गले तो तेणु कहीं पड़ी गले छाटेणी कथा एटी प्रतिहारी सेवक माने कहले छाटेणी खसीगला एवं छाटेणी कहा दायित्व थिला एवं कौन पाई महाप्रभु छाटेणी ठीक से पड़ी नथिला ना चारमाल ठीक से बंधा जाई नथिला ना एते संख्या रे सेवक माने हेई गले ना फोटो उठेया पई चलला प्रतियोगिता ए सब को नेकिरी कौन निष्पत्ति नउची श्रीमंदिर प्रशासन ता पर निश्चित नजर रहइबो पुरी रो कैमरा पर्सन सोमनाथ गोचिकारंग सह मधुसूदन मिश्र OTV. Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.